Nah, di English kali ini kalian akan mempelajari mengenai this, that, those, and this. What is the difference? Apa sih bedanya? This, that, those, and this. Jadi kalau this is dan that is, apa sih Bunda bedanya? Kalau this is, bendanya dekat. Kalau that is, bendanya jauh. Jadi dia menunjukkan benda yang jauh. Persamaannya apa? This and that is used for the singular noun. Jadi, this sama that digunakan saat bendanya itu satu. Coba lihat di sini, apelnya only one. Apelnya cuma satu, makanya pakai this is atau that is. Kalau this and those, dia dipakai kalau apple-nya more than one atau nouns-nya more than one. Kalau bendanya lebih dari satu, menggunakan this or those. Sama juga kalau di sini, these are apples. Digunakan these are karena apple-nya dekat. Kalau those are, digunakan karena apple-nya jauh. Ingat ya, kalau more than one, kata bendanya ditambahin S di belakangnya. Contohnya, apple. Kalau lebih dari satu, jadinya apples. Paham? Bunda ulangin di sini. This is an apple. Karena apelnya dekat dan cuma satu, jadi pakai this is. That is an apple. Karena apelnya jauh dan cuma satu, jadi pakainya that is. These are apples. Karena apelnya dekat dan lebih dari satu, memakai these are. Those are apples. Karena apples-nya banyak dan jauh, memakai those are. Coba dilihat. Look at the picture. What is the best sentence for this picture? Apa sih kalimat yang bagus untuk menunjukkan gambar ini? Apelnya dekat. Berarti dia pakai this is. Ya, apelnya dekat dan cuma satu pakai this is an apple. Kalau yang ini, apple-nya is far away. Agak jauh dikit ya. Jadinya apa? Pakai apa? Dan dia cuma satu. Pakai that is an apple. Nah, sedangkan yang ini, apple-nya is more than one. Lebih dari satu. Dan dekat, is close. Jadi pakainya these are apples. Jangan lupa ya, apple-nya dipakaikan huruf S di terakhirannya karena apple-nya lebih dari satu. Sama-sama yuk dibaca. These are apples. Karena dekat dan lebih dari satu. Next, ini jauh dan lebih dari satu, jadi pakainya apa? Those are apples. Oke. Coba yang ini. What is the best sentence? Coba, kira-kira apa ya kalimat yang benar? Pakai this, that, those, atau this. Karena cuma satu, pakainya this, is, atau that is. Karena dekat, jadi pakainya this ya. This is an egg. Good job. Next, it's really far. The cat is far. Jadi, si kucingnya tuh jauh. Pakainya this atau that. Karena kucingnya cuma satu, pakainya apa? This atau that. Dan jauh. Great. That is a cat. Next. Yang mana pakai this is, yang mana pakai these are? Yang ini pakai this is atau these are?
Kalau yang ini pakai that atau those? Oke, kita lihat ya. Yang ini pakai that is a ball. Karena jauh dan cuma satu, jadi bacanya that is a ball. Next, yang ini pakai this atau those? These are balls. Karena dia banyak dan dekat, jadi pakainya these are balls. Let's try. Coba, yang mana ya yang benar? Which one? Jawabannya, A or B? Cabbage-nya di tangan. Ya, dekat berarti ya. Dan only one. A or B? Yang A, this is cabbage, atau B, these are cabbage? Good job, the answer is A. This is cabbage, karena dia cuma satu dan dekat, jadi bacanya this is cabbage. Next, number 2. Which one the answer? Long beans-nya ini more than one dan dekat. Jadi pakainya this is atau these are. Okay, the answer is B. These are long beans. Good job. It's time to quiz. In the last video, I told you that I will tell you the winner of the last quiz. And the winner is... Congratulations to Zia! You are the first winner.